глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Для открытия республиканского мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики, на сцену приглашается председатель парламента Чеченской Республики Дукваха Баштаевич Абдурахманов. Уважаемый глава республики Рамзан Ахматович Кадыров, от имени Высокого всенародного форума мы вас приветствуем и выражаем свое уважение за мир на этой земле, за отмену которого, за устроенную республику, за счастливую жизнь народов этой республики, за город воинской славы, за твердость спокойствия в наших семьях и большую надежду на будущее, уверенную надежду на будущее. Уважаемые друзья, мы сегодня собрались здесь, чтобы памятный день всенародно провести вместе. День памяти и скорби народов Чеченской Республики, народов Чеченской Республики. Каждый имеет взлеты и падения, имеет трагические моменты своей истории. Исходя из прошлого наших народов, проживающих в этой республике, чтобы не повторять ошибки и не клеймить братьям друг друга, не поднимать винтовки брат против брата, если защищать Родину от внешнего врага вместе, чтобы сохранить единство, оставленное нам первым президентом Ахмат Хаджи Кадыровым, Рамзан Ахматович своим указом учредил сегодняшний день, День памяти и скорби народов Чеченской Республики, чтобы мы могли вспомнить героев, которые отдавали жизни за наши сегодняшние в разных эпохах, но и простить тех, сказать, не хорошее, а плохое, лучше бывает всегда сказать хорошее. Если мы тоже, уходя в прошлое, как тогда совершали ошибки, будем клеймить друг друга, ты такой, я сякой, это будет возврат к прошлому. Чтобы этого не произошло, Рамзан Ахматович и учредил день, когда мы можем сегодня поминать всех, приносить жертвоприношения, закрыть прошлые трагические страницы истории, идти к светлому будущему. От имени Высокого народного собрания республики приглашаю для приветствия и обращения к народам Чеченской Республики главу Чеченской Республики, нашего национального лидера Рамзана Ахматовича Кадырова. Barkal det är så vad har jag arbetat i väg där massor väl cher rad över det där gäst väl där det allväl طبعا ويوش كتر هورنا شيفيل تعريت روسي هاوين هورا ويخيل دوش دلوي مقع خلقت عادي تدوسي خاسون هورا ما دقع خردو دق ويل وصل بان نوتشي والجن حلا وها دلا ويوش كتر دونا وهذا دبلغل داقد اشاده دي دغادا اچ تون لات حيغ مشبر لكتش يشر تلفزيون شاغيتر راديو وشاديتر غازيت يازدر اشاده دي دونا سون هو غري حلق ويخلق ديت سدا يوخ اتسخليت يسندرج تغن دون ويمل بيحكي رجليه ولا شيء وبيحكي ور سوي يحكي ور باف ودون شيء شيء تنخ نوتشي قومن تخيت تا ديك بوابات تغن دون استوري شوكيه وولج وي دائما ناسونا شنا دون ها وي تعب يكبوش خلوي اول وي دون تعب يكبوش تعما خرش دات
تندل دونه ويتسارسكي وريمناش ويحايش وعيلمناخ ويديكناخ ستالينسكي ريبريسي وأدم شادر ريجي دون مخ داقن متستن حقدين سونغشتين دين دعاق دون ملخوها إستوري عكيجو ولج دون علي لي أولي دون إز دقو دزيخي تشخلق دون إن سفري ميانم إيدوخ دون ميري دون توام دوحلي نك شول توام إز مخ دول دول نقشي شو ود حد حيري يخل أدم شادري جدون أحمد حاش وي هون خلتيش الخاتش وي حلقة وال كنت إحاق وقتن وي دون تسأخل تعطيه تربحان دحل بحان يتسأ خيتشين أولر بقى لا بقدش وقري حلق إز خيت دون طغن تنت أخذ ناقوش نادون دا مو دون وي خيتسا نقشي جات وام تخليد خيتسا وي مخ تداخل خيتسا بوصل دين وكولتور ويغلق ويغلق حيت سديد ويخ تعني بالات سبيش هو مخكح ويديش لباش حلقح أعمد عش وعبلنا من بوخ بوين ملخوضون ديش علم تقع دنيا جو حوالين وخايش دينس وران سي سنسي بوش ويغلق ولق ملخوقع نقشي قرقير دونه استوريوش بلنا حباليش ويغلق ولق عادج بوش تغن ويديش لباش حلقي زكونش سن دونه بوش دين أون تعادل على بوش دون تعاد زكون ويد إياس دونه وعبلن خلق يخطا ريفرندم بوخ ويدون يبوخ خلج ويتآخر لا باتسول على دون يبوخ خلجي وين دا خلادات دون تند أعمد عليه تقول لعبنا وستي دراز أول دون شنو تعديل الشديد دون تونشين كان دا مارش دول تا مقش بوش شيء مقشل شيء ساتسق بوش هاد نيق دون دقويش برخ دون ويداخل خليت بوش روش بوش كان دا إيمان مقشل لويل ويتغن خلق ودون ويتقيتم تأيوش دو ويتغن سن ويدون برت بوش خلاح ويمخكح كت ظلم خردات ويبرخ ديخر دو ويديل يوغز سوغيتاح ديل يوغز مو ويترو ويدون ويدين داز ونشخيل ودو الله ويدوزر شوي إيمان شوحكي سباح ميلوتي ظلم دا تعنان تعندين إنك أنتو إيه لي وقت يؤداس ديلا دون ظلم خو قينك ملخله نقشي دانان هلق دون ها سو سيدوز als webdollar verwaartsboog zal tek دون is دون so هما ياتبوغ دون أعوان إحيال وال إجعل حالات شدوالج لإجعل ديج تشيخ ورشا بيجي دون إتك دون تخور والسلخن إتخط دوتشينا سلخن سوهن قومت إزولم دايت غيرش يولشينا حيندر إجعل دون هينت أوقيت ورودي ها هينت قيتو شلاق كان نخلت عشتخن سلخن قيتين خلج أقاني دون وإلسي خيرو صديق خردو مسترجع دون تخن لدين ويلاين ويتحمو تعاي ودعويقنا وات أبوزيتي خلا لحو بوزيتي خلا لحو أبرك خلا لحو أولى خلا تحل تسعو شوي تخن داخشل ويدون بعتون شبعن شكعتون شكعدون ساعة نشدوش بين شدوش ساعة دون شيكر دم مصو ما دون ديل دحورة ما داخشل ساعة مصو مخي دون ويلور فول مصو تغني داخل ساعة دون مصو زامنا إسابي ويلشن قوت شو ما دات نوع أورندش ميل بلرسي سلوات بلرسي لا إله إلا أحبل ميل إبيتان قوت شو دات سندل دونه مصو دون ويل وودكي تحيوش مسنت إداخل في ساعة دو تعبيس نش دون دي حاسي عاخلي يشتخلي ويشتخلي دون إستوري إخلي وجبق وخلي دون دو دايو سال ألا وخو وجه ألا تعامل سال دون إيش أولك ألا دون شاش دي دين دبانا ديسنش ويدو شادر شي دون أس دائما أنا بريمير على دون كي دقوش بورشني ها دايو موسى دون إبراهيم دون تخون دويش تو دقاني دون دحلت أمبولشان دون دا دون فيتنا تان اوج لكن بولشين دون dat van oosje dus de laat on hoort een bolsje dan tsun zeer da federaal swino sada وغب الشوينو إيش تعاو يشغل سو وجه عاو يشغل ده لحظة أنا
Oorlidnig mulnud die omen uursteg mulnud die age. Hardok dan, sheda wordt dan. Ahmed Hashborg niesgeet dan. Warabischen Sabish. De laatste bijna wat een aarde wordt dan. Wat dan zachel die deel door geld door alle roosketten. Tani geld. أمي تسحي زيت خلق ضع إلسي قاتشوا ونيس بفقو خلق وبين بفقو خارج من العدد بعوش كده تعني دونا تا ماستر تسع وش دوت تسع وش تسع وش دونا حد وش دوت ودائم مصو إشتوا خابيز مخ يرتاح نجي دونا قدم برتكل ده ديز داله برت تسع وش إلسي داله دول ويدونا تغن وقان وات دونا تندل دونا برت حياقن زعم تول مرز خزم ساعات دونا دار يعب برت دول دونا دار ده أبو خوي ميل بلش دار جش دول دونا دار غاز أول دول دونا دار دونا شيء Дался и дойл армия пач. Для прочтения дуа тех, кого мы теряли в разные исторические эпохи и моменты нашего народа, приглашаю на форум муфтия Чеченской Республики Саала Хаджи Межива. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم انا نعوذ من انفسنا ومن كثير من الخطايا الا انت فاغفر لنا مغفرة من القرآن انك انت الرحيم اللهم اجعلهم في دار السلام اللهم اجعلنا في دار السلام تقبل من السلامة وسائر خير يا رب العالمين اللهم احفظنا من كل مكروه اللهم احفظ رئيسنا من كل مكروه اللهم عافنا في الدارين يا الله اللهم احفظ شعبنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة Чеченцы, русские, ингуши, казаки, аварцы, кумыки, нагайцы, турки-месхетинцы, евреи, немцы и другие представители народов, которые проживают в Чеченской Республике. У нас более 10 культурно-национальных автономий. Представительство от 1 до 10, 100, 200, 400, а потом тысячами. Из 187 народов, которые проживают в России, в нашей республике, живут представители 81 народа. Каждый из этих народов претерпел, как было выше сказано, главой республики, которому, конечно, трудно, когда начинает, сразу всплывают в памяти моменты легендарной личности великого Ахмада Хаджи. Для нас национальный лидер, для него отец. Он сегодня, Рамзан Ахматович, отвечает за каждый поворот судьбы этой республики, за наше настоящее и будущее. Опять волнение от великой ответственности. Мы это понимаем, уважаем, приветствуем. И моменты вот эти, которые соответствовали его указу, кратко хотелось бы все-таки напомнить. Пришли, ушли, забыли, чтобы это не получилось. Русский народ, представители которого здесь живут, казалось бы, в разные эпохи мы против него воевали. Если вы проследите историю, вы увидите, да, царь был в Петербурге русский, все полководцы, военачальники, которые пришли сюда, политики, монгол, скандинавские, немецкие, английские и все остальные, только не русские. Так кто против нас воевал? И мы против кого воевали? Надо разбираться десятилетия.
Но тяжесть истории великой державы выносили они. И 9 мая мы вчера отмечали и в труде, и в бою. Переломная ноша была на спине этого великого народа. Они здесь живут с нами веками. Были непонятные моменты, но почему-то они ушли при Путине и Кадыровых. Значит, не от народа и желаний зависело, а от того, кто ведет эти народы. Уважаем, приветствуем. Ингуши, которые делили последние века, наши братья, наши в разных моментах нашей истории, есть непонятные места. Но гражданская война, революция вместе, депортация вместе. На наших глазах Ельцин, демократ, из пушек расстреливал ингушей. Тоже есть, вспомнить, определиться. Но те, кто живут, наши братья ингушеты, они под защитой имени главы республики, как наши братья, как наши жители Рамзана Ахматовича Кадырова. Кумыки – благородный народ, трудолюбивый народ. О переломных моментах этого народа можно многое говорить. Как каждый другой народ, они свой исторический отрезок времени прошли. Но хотел бы еще раз, очередной раз напомнить, когда мы были в депортации, именно там, где живут кумыки, ни одно наше кладбище не было тронуто. Они хранили о нас память и не дали даже в то тяжелое время тронуть наши кладбища. Достойно уважения. Казаки, бежавшие от царя, потом переплавленные им в свои ряды, и воевали с нами, и терпели гнет и оттуда, и отсюда. Но мы породнились, имеем даже совместный тейп. Разные были моменты, но трагических моментах, как будто нашего бывшего врага, сегодня нашего братья казачества, очень много. Они живут с нами. И потому, почему-то они сегодня не выражают недовольства нами. Почему? А мы их любим. Рамзан Ахматович строит и им богоугодные места, благоустраивать их станицы, заботиться о них. Они почувствовали, как все другие говорят, когда мы говорим, Рамзан Ахматович наш национальный лидер, они все говорят, всех, которых народа я называл, Рамзан Ахматович и наш национальный лидер. Турки-месхетинцы, занесенные сюда волей судьбы, битые многие века в разных исторических эпохах, нашли себе вторую родину. Здесь у нас нашли братьев, живут. Аварцы, которые имеют свою культурно-национальную общность, живут, идут во власть, развивают свои села, свободны в исламе и в чеченской государственности свободны. У нас много в прошлом совместных других моментов, понятых и непонятых. Но еще раз повторяю, закрытых этих моментов при Рамзане Ахматовиче Кадырове, начато при Ахмад Хаджи Кадырове. Нагайцы, трудная судьба у этого народа. Но имам Мирзекишиев, когда Ахмад Хаджи стал главой республики, первым пришел, сказал, Ахмад Хаджи, нагайцы с тобой. Суворов их бил, топил, расстреливал из картечи, когда они уходили с Кавказа. Нагайцы возвращались. Трудолюбивый народ вспомнит одного из Мухамбетова, все станет на ноги. И так о каждом народе, который здесь проживает, можно говорить. Поэтому я еще раз хотел бы подчеркнуть, да, Рамзан Ахматович, помня слова Ахмада Хаджи, почему каждые 50 лет мы в трагедии, все-таки искал поиск компромисса сегодняшнего дня на будущее и закрыть эту днем памяти.
трагической нашей истории, чеченской. Но эти жители его, избиратели, его жители, эти представители народов, он не может их оставить в стороне. Получился маленький народ Чеченской Республики, объединенный из большого чеченского и малых народов. Это когда есть национальный лидер, который живет именем Аллаха во имя народа своего. Великий в разных моментах сегодня благородно известный на весь мир чеченский народ. С какого момента начат отсчет наших хроник? Со Средневековья? 1558 год, когда чеченская первая делегация русского царя. Или последующие моменты. Кавказская война. Мы как будто за свободу воюем. Но почему-то беглого башкира даже имамом избираем только не своего. Постоянно распри, постоянно непонятливость. Воюем с царизмом, с его полководцами. И тут же родной имамат, который зовет нас к свободе и независимости, требует всегда от чеченцев. Имамат Шамиля. Кто бы как бы не воспринимал, точки зрения мы оставляем свободным для каждого. Чеченцы давайте солдат, чеченцы давайте хлеба. Давали, воевали. До чего дошли? До того, что в чеченцах не осталось людей, чтобы просто винтовку поднять. Столько погибло. На исторической арене появляется великий праведник Кунта Хаджи Кишиев, который говорит: народ, к миру вас зову, прекратите убивать самих себя. Нам народ свой надо сохранить. И с этого начинается новый отсчет нашего народа. После гражданской войны или после революции. Если бы знали, что перевернутое было бы время в наших районах, селах, мы в каждом месте этот совет национальный и этот совет национальный. Этот царский генерал старший, он самую правду говорит. Этот революционер, не буду их фамилии называть, он самую правду говорит для народа. Итог какой? Итог плачевный. Мы начали клеймить друг друга и опять теряем даже то, что имели. Оставим военные годы, депортации. Казалось бы, Аллах дал шанс на возрождение, период Дудаева, Масхадова и другое. Нет, нас опять бросили в пекло, нас опять бросили на уничтожение. И такой простой момент. Люди, которых народ не знал до этих годов, Яндарбиев и Дигов нам готовят документ, провозглашает люстрацию, чистку в рядах. Сначала чеченского, потом остальное. Первой категории сорта чеченец, второй категории, третий, четвертый. Когда у нас было это? Что мы получили? Войну получили. Одну, вторую, трагедию получили. И этот момент появляется на арене величайший из когда-либо мы знавших в своей истории людей, чеченского народа, потом государственный деятель Российской Федерации, соратник, самый верный, самый преданный, единственный погибший на посту из губернатора 85 субъектов, Ахмад Хаджи Кадыров, наш первый президент. 99 год, Рамзан, его сын, сегодняшний глава, его соратники помнят этот день. Идет Гирзель, республика закрыта, на мост Гирзельский. Что говорит Ахмад Хаджи мировой общественности через мировую прессу? Ахмад Хаджи, что вы хотите для себя? Для себя ничего не хочу. Для народа хочу одного, чтобы мой народ не убивали. Дали жить, как другие народы. Он там на мосту это говорит, когда уже с Дагестана на нас идет война. Гудурмес, день его инаугурации, Ахмада Хаджи Кадырова. Он там произносит такие слова. Фрагмент его выступления на инаугурации.
Я хочу сохранить свой народ, а не уничтожение, будучи президентом. Я хочу объединить свой народ. Вот что Рамзан Ахматович нам и декларирует. И проводит в жизнь. А когда он шел к власти, что было в республике? Шали, 210 убитых. Помните налет. Земля, воздух, ракеты, Грозненский рынок, 430. Алды, 120. Чернокозово и зачистки. Они, которые к нам идут порядок наводить. А внутри наши собственные, порожденные нами, убивают наших алимов, убивают наших милиционеров, убивают наших глав сел. Народ на исходе республики нет. И это надо было восстановить, и это сделал он, Ахмад Хаджи Кадыров. И потом его слова на инаугурации. 9 мая он уходит в бессмертие. Аллазут обалдуется. Великий Путин о великом Ахмате говорит. Он ушел 9 мая, наш самый славный день, самый героический день. Ушел непобежденным Ахмад Хаджи Кадыров. Как велико это для народа. Баркал. Я не знаю, я буду прав или нет. Продолжение истории нашей жизни при Рамзане Ахматовиче вам известно. Что только он не сделал, чтобы эта республика состоялась. Сам воевал, сам белхи, субботники организовывал. Поначалу мы понимали, не понимали. Когда он достигал результатов, мы больше присоединялись. Такова была жизнь, и то двигались. А говорит, не говорит, это такой момент. Я со всей ответственностью под запись на этом месте от генералов и российских политиков говорю. Ему до сих пор многие из них не могут простить одно действие Рамзану Ахматовичу Кадырову, что он добился отмены КТО на нашей земле. А что такое КТО? КТО это еще действовал приказ Рушайла. Чеченцев во власть не пускать, бизнес не пускать, в регионах задерживать, закрывать, давить и так далее. Это такого ранга человек писал Рушайло. Он отменил войну, прекратил на этой земле. Вот отменой КТО она стала возможной благодаря борьбе с терроризмом международным на этой земле. Беспредел, когда был остановлен, возрожден, тогда стало возможным отмена КТО. Других моментов из ряда стоящего можно приводить много. Каждый день двигаемся, и кажется, все темы закрыты. Есть государственность, чеченский язык государственный. Мы имеем свою государственность. Ислам здесь свободен. Все, о чем мечтали мы, закрыто Рамзаном. Так нет, каждый год новое. Сколько мы бились. За вчера отмечали 9 мая. Да воевали мы, были с вами. Да, были плохие у нас. Но воевать наши воевали. Нет, вы не воевали, вы плохие люди были. О других терминах я и не говорю. Почему при Кадыровых, при Путине стало возможным, когда доказали, Рамзан Ахматович, вот в 2003 году Ахмад Хаджи говорит, а все-таки наши заслуги этой войны надо отметить. Начинаем работу. Рамзан становится главой республики, отправляет в Брестскую крепость наших последних оставшихся 2 защитников. Мы начинаем поднимать тему, начинаем работать. И Путин уже говорит на весь мир, на мировой конференции, да, чеченцы были с Россией тяжелые годы. Они показывали доблесть, они воины, они наши защитники. Город воинской славы. За что воевали десятки и тысяч чеченцев, ингушей в той войне и прославили знамя победы советской армии, получили должное. А мы получили моральное признание и уважение.
наша столица, город Грозный, город воинской славы. И это Рамзан Кадыров. Если мы, понимая значимость его указа о Дне памяти и скорби, больше не будем делать из друга врага, мы братья всех народов, которые проживают в этой республике. Если, следуя заветам, мы общность, Ахмад Хаджи говорил, народы республики, будем на этом пути двигаться, поддерживая Рамзана, мы будем счастливы, потому что он говорит не о себе, действия Рамзана, не о себе, а о народе, о каждой нашей семье. Рамзан Ахматович, трудный глава республики, герой, генерал, всемирно известный политик, соратник великого Путина. Сегодня величие. Но к этому величию мы видели, мы помним, что вы шли через труды и бои, теряя рядом своих людей. Моральных, нравственных моментов, когда вам было трудно, у вас хватало. Ваши соратники этого помнят. Казалось бы, трудная судьба. В заключение я хотел бы сказать наоборот. Вы счастливый человек. Посмотрите другие субъекты, посмотрите другие государства. Чтобы двигать правительство, парламент, администрацию, машину государственности, встает задача перед республикой, там главы пишут указы, требуют исполнения, двигают всем аппаратом бюрократическим это. Что при Рамзане в Чеченской республике? Он не успевает еще подписать указ, распоряжение. Он только говорит, так надо сделать, команда Кадырова, а потом народ встают, идут исполнять. Раньше это могло быть. Приказали, непонятых заставили, кто-то из боязни делал. Сегодня нет. Сегодня из уважения величайшего к Рамзану Кадырову. Почему в мозг уже дошло? Если Рамзан говорит, это нужно народу, значит, это идет благо от этого в каждую нашу семью. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Цайзер барх бай қуст қайди олчер ғайғыне а. Кавказ дуам ламан хой уеш таберзин пхи олшад волдалла. Чөншин, ягин, ерин нохчи чу'ыл, ши ешам, узарш садяш дюналлиц лауш. Адмашк дейл дикнах догца дуллич. Цер дегнаш дарбнаш дяш, дина буса қахвик дикшнах. Миск хусмаш, лаппахш халхиттуаш. Bastian Sioti Burtk Schlatch Uch. Halak Hil Dachni Humet Hittuash. Dach Ert Tamu Chachchin Admash. يتأشو ودقاق ديخكنا ودقا بخكرا خيطبا خدشها عدلو ديغنا ديغزنا إسهري وشعا غاب لأخي سبا خدشها عدلو
كرتات اللي ذاق والقذاق ورقا كل كابان تاخي تباخ فتشها لذا يشاول الله ورطلاق يقردن شلق يا خي تباخ فتشها تمرد الدنيا يا أحمد ومدوها Huduboa, dokkum, دقم دير دوشي مخك مرش واخر تغلر O den gıtlı şuvay marşuva, jimluş duvay let. Ой, tuelletnis dados. Bach oflok bu, galgaski. غوت ديز دريش تأسن توام تمو بيان بوختا توخ İyi avsuna khiyet. Bağdu ta'al kiyecim babiyiz. Lular qamnaş غوتو ديز ويت san. ديز مرش يا قنتي ما دقيت سوسويلني يا أخ ايه شرح بين شتمو جيم دينا غيل دينا ويقام دينا شر درجي دادو القيرم تهوتين Bağdu is. Mellahara, şort iço diyedurdu ve kamet vati. Akidol Sunçu sadayt. akidol qamnaş. وين غدي دوبوك إز احتياب بقداتشون. هاد عبال بولت وانت أي بحشرن واي كوتش عبسير. وارتسا هول استقوش. نوشت شو دعوها نشوف يا شيما كعبة تحت سبيل إيمان شميل توام. تقهودا ديز وي ملغ بوي ناق الله يخل ويخ شو ولا رغولي عدو Ve ustaz, kunt haş. Ve yağır buk. وين يخر بس دوانش دقنش درب دوك تن حيخ مش تو يقضي كان ذكر تن نزمنش تو قيق وشل باشر إذا دو تلالق بتشح عيدلية أستاذ ترموش شين قيرمي موسطي تربية سخات عيد الحكمش دالر ويلق تير يا مرتبونا آمين سويتنا قيلشو دينارا شواسي أرسلتي خلابوخ بجهن عيدلو سويجري بينشو تديل مستغي أرسلتي خلابوخ بجهن عيدلو السلام عليكم سمير رجلي وعليكم السلام خميد وش لا ليه ليه أسوق بيانشن وي أستاذ حاج على تسه بتشا على دلوه موت عليه شيل أنا بعتي شو لنا دال بيخم بولسان سقي سودا شغال هما دات تان شيل عواش خيش حاجة مردش بو ويكتو يحتيك حال دغديز صديق هردو شي جرش سعدي تري Hacı qabul beşvek. Masfatik akılviyet. جرش دوش يقي تيوب تو عمو غوردوه وي أستاذا دقير ستديز وي قيقم دقيق ويش لام دقيق وغوردو تاردو هنا تم بغوردات جرش غوردات يجري هوي وحاج موقع البتشا يدي خرد دوش دو Ve tergers ve yıkletırdat. Tet yöp malak. Lak kırdı. وي جرز عزيز ذكردو عديل صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصلى
زر بار باي قوست غيدي أولد شر خالتشين واريا كرا جرش دوتش شي أستاذ سوي غوب أولو بيحكين حجي مرجت يخقي تيوب شيتر بچعن اسكر خوش يبي باي جرقس تقرير سيقاح دا غازوت قوبل دالسي شهر يا خلاوش حاجي لسنا والوجدينا شيخ مردا شبرت بين يارا حاجي لسنا والوجدينا شيخ مردا شبرت بين يارا ما بيجيش أتغسل ويدا ما بيجيش قبل مينار باخش حاجي وقع غيرتاش شيخ مرداش طعم بين يارا حاجي تاني قالي وقع غيرتاش شيخ مرداش طعم بين يارا ويدا مش وحسين وشملدو حاجي بيجي تروح باخوش حاجي تاني قالي وقع غيرتاش شيخ مرداش طعم بين يارا حاجي تاني قالي وقع غيرتاش شيخ مرداش طعم بين يارا ساتي سردو حاجي أخو هالعين يا ناشتي باليوم طاح يا جند حاجي حياقي هالسين يا ناشتي باليوم طاح يا جند حاجي حياقي هالسين يا ناشتي باليوم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
туземцев в Турцию начато 14 июля 1863 года. Город Санкт-Петербург. Ваше Величество, из всех туземных племен Терской области чеченская доля прочим сохранила возможность к сильному сопротивлению против нас. Насильственное переселение чеченцев произведет нехорошее впечатление. У всего горного населения Кавказа вопрос решить обманно-мирным путем. Иметь доверенных людей, которые, став во главе партии, двинут чеченцев в Турцию. Генерал Кундухов. Ваше императорское величество, готов принять на себя выполнение этого плана, хотя весьма трудно рассчитывать на то, ибо чеченцы отличаются особенной привязанностью к своей родине. Среди чеченцев есть доверенные нам люди. Сайдулла, наш агент. Ваше Величество, мы пустим слух, что вскоре у населения начнут отбирать оружие, брать на военную службу, обращать в христианство, брать налоги на землю, скот. Начнем убеждать, что им и их потомству, живя среди турок, братьев по религии, ждет счастье более, чем здесь, на Кавказе. Пленение Кишиева повлекло за собой многочисленное восстание его последователей. Они отказываются переселяться в Турцию под предлогом, что те из них, кто был в хадже, своими глазами видел, в каком бедственном положении находятся турецкие крестьяне. Ваше Величество, будет полезно распустить слух, что Кишиев отправился жить в Турцию к правоверным братьям-мусульманам. Кундухову и всем подстрекателям выселения дать значительную сумму из государственной казны. Ваше Величество, число переселенцев с каждым днем растет. Первая партия из 300 семейств доставлена под Владикавказ. Завтра постараемся выпроводить в Ларс. 21-я партия, состоящая из 131 семейств, 356 мужчин, 360 душ женского пола, 216 арб, 165 лошадей, 340 голов рогатого скота двинулись к селению. Завтра выдвинем их за пределы Чни. تأخر حلق زام نشكاح ويمسر دي تسعدو يزلسن باخنا بوخش دوس قلام نشكاح تعخلتر تيبان قيرتش تيبان يي أم خينت زامنت قتلترن لامنش أقصتن بنتر مسوء دعسا وخن شا وال شاشين واخ إيش دعوج هورما تيبان ييخ داق دوخش خلا يوخ ماتساتقا يوخ عندو يزلي سحق قلبل هورما شي داق ووشق واتين تحيي بير بوي بوخش أخ إيي ويسيلح قيرتش دعوالين ديخر دوي تعان لاتا أوخش يلتش قيوش بعون شيتوش ويبيركتش دوزلاح يلا ديل وقدو تيحصو خارشنك موكش ميلو ماستو چون صدات سدي ترس دنيانا غربة الغر يرشكا إل يشتوخش ميش حيوسان زود دا إميق يل صبر حرس سلام خوش يشخيل يلا ميش عبوسك انتي
صندق يوخو يرتخي دزل الله تعالى خدتي صحارش نرك وانت دنيانا بيرش الشمل نايب تان قارن الله زامنو بوين صلاة دوخ دستك سموت شو دايمك سواك شو ساشيك انت فينا سير داكش سان اخوريات سان داكش سنرجي بارخش يقدات سكوشته يا الله دل وقدوتي يا صوخ حارش نرك أرى أنظر أوت إبسرش ويستخلع خضرتي يا ويش دي قاردو والله هو عندك حمودو دردي حمار شابوغيل حماش أوه توفيل أشوتزجا مال هي ديرزان صحوغل سنها ودردي حمود سبو خون كريبيوش ها ديروق قصتي ورها ديخ يسيج ويرت تنم شدوق أردات يمور ساغة دات يفير ديخني دات ودردي حهودا والخون كريبخنا السلطان باتش شي حدو شواهدك سول شي شي يو ماريس يوج صدقة يوخني يلورشتال سرق آخيت ودرسهم سيتقل بالي ميرت السمار واتين ليرك حوق مش واحكن ميرس بوندر اكتش أول نيسلاح زودات نيسلاح فيش تخيدقتنا وين ها؟ جينر زور ما خسخيت أتكاتش استوس كرينا الله دوغل وين خان يا الخانيو وخان عير النوق دول ديشتو نيق خلق بو اشتدع شو درتي ديك دو داس دول وردا يوسا يحكي تردونش سيدا تشيكوش دوغدا وديار مهات ستيقلك يلا جخو دوغدا خليج ام واي دوغدار كان دون دعنيخ دوغن شوي خردوه انت ايه سقط بركس صداقاش دول دولار وايت ستور كوي ماك هرش داديغ تيغرلاتم انزور شوغ دبو اويلات نلخسن برقياتك بوا صحبو بيكي دير خوي سيميت كاتشنار شيتاني تركوي مخيغ آريا ليرسو حالختك دواغن شويك انت نيتشن دينيت اح شيعة خوغيري دايلي خش خمادات بوخم خليتي يحتارن وما خدات دير يسو قدينين شاحت خاشقي ووش تقيت ماتش إيشت ما الله برقا بوها حم خاء مات عمز وري قشيرشو دحر قورتي خاوش سونم تشوح سداتر هروجن قيرش تسويجر سولت اعتع قور حيجي بيت سيوجي توركو انزور عدي حرليرشك انت استيلنير دال دي الله بقدنين شفخن وال امين دريز حشوك ازك تعجرون صدق قلغن شدينا شاش غيلا قيتن نانوشن شايبيري دوق دوخو تلا شو ديرش مدو سديرش انت ويش داس
دحر شدينا هو خايشو تخندين دا حفيرس بوسو ديك وانا حون الله وطا دي لأمت دنيا نريد ولاتو نقعسن دي لاتسي ديش دي غلقشلر ديش دا نان نين موت بقوانتي نيسوانتي حباخة سيكوغش كالهر عارج لاتا كيرت يغلر سين ستيغلناش اتكيرتشر سيلات اتيش خواتوش أصدوي باشون قن حالخر ماستخل نقعسن يحيج نتج ناخن زوميج نو هرواتا إيش آخر بشب مساردي نقعسن خانكر مخكا كوچيرنك شين قاح تنفسيت قوش دينا آل تولر يألت أسلر ينا قدع فسيت داش ويو أحجنك أنت عيتن أس تقاينت سيش دقت يرديز قدات وش تعنزم آلا Tanşara велича и чарах велохово хиларо ехича хадаро егабо хавелар хавелахар хиталож дона Aydiyanotlar dila ya İbn Adam Uvalar doğmazlarına Yemiska bitirvat O temahilala Ya İbn Adam Bakon tahadiyanoş Dagar deşdoğuna Sonaka kan yakayış yolur vatona Amalada kınar Vadeza doğuna Haydi notlar dila Ya İbn Adam Valar doğmazlarına Kıyamiska bitirvat Haydi noslar dila ya İbn Adam. Vay barca, vay Elia, vay Elia Sadela, vay Elia Sadela, vay barca. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hadi Fatiha. Dal geç doyucu. Amin. Amin. Taqa anzor. Hudaway. Velchun dinchun san mal khawa dinchun muvish ist üsh lat velchun. Izmella sich Kuş verz o yezvay. وينم هوا أخدش الله. أنظر حدوقا خلوان شلينا و إمام شميل نائب ولش يدعوال شلت أحا نوقع عوالستك نوقع دعوال مكشدال دوين. Velcho kuş yesatüs anzor. İmella sich lahti qodo viz. وعوجل قاتش شاخر دوق ويكشنش. وين مش خوشر دودي. Ritz dolce qocherduk anzor. هاقلي ولشون بوشكا كارينا نيق أنظر. نقع بلح. هون هو الخير. وين إدول سبيسنت يعني حلقة بيرد خارجين يتيحة ورد بارجين. Vaydal diyor stats anzor. Vay veş dahuş ditti sintarş do. Gap huş do. Uggar kvertnig. Vayday kerchert eyvait. إشت يازدن خلا ويدولخ أرزوش خل ديس. وين ديالخ دايم وقت دعتس أم شيد ولر غازوة دولش يا شوار مسو سم خلش مسو
Saatтай Kim bak. tabii. Tastal. Onu verir. Tastal. Aslı. Ayak bakmış. Ayak bakmış. Tastal. Sen gel. Sen de yaşından. Sen de. Давай. Hadi uğraş. Сегодня. Сегодня. Пожалуйста. Александр, такого шпец, сайт бьету, считаю хитборд, так пускай саккор, хобай шоус бешен, щедр герг, технехлум. Лок уин. Тик ю Александр. Сербос. Хил маясыр. Рез беш боцуш. Рез бачарн, рез боцуш бархинс, резбу. Ye zulme humaduy. Berdine Alexandr. Mo berdi. Soğulça, nizam ordon Alexandr. Nizam bo. Borti Alexandr. İstikdo. Dahit. İstikdo. Assalamu alaikum. Salam. Şum. Şeval. Dergiye dikdo. Şeval. Nizam dikdo. Ahudu vayn nav arlo yaşder. Polem nashka alam khalder vayn san. O şey teyplepan mat düzer. Liyeloç sakyeter. Vaxt eharç. İttiyaq şara. Sayurt seysir şu nohçi da sakal hoş. Qa khayepsir şolak yaş. Yuh imam şemel da qalhoş. Lemnash maddu derjin du nohçi am. Lemnash tolstum mel öşra şvartta. Hamigar dolşla. That's Dagher Heilisch. That's Поручик. Ваду, что Александр? Он гай патриотизм бодва шуду. Patriotizm is Веллерг Александр. Humma tsraun. Patriotism is hul hoş boy heilig büssen wel hoş. Wel schachtig wel schich. Turция Александр. Turция sebel. Jels meneer wel. Sila sultan omkel. Saber kozatwa. Sigatdeş dok yakdoş aşwez. İlbia yeizm. Hadagni sini üşlik tika doluştu. İlbia mel yol yuhayşun. Gameral dilin hua karzluş. Uratıl kvotum san sani. Yo. Wahama svir wa. Yo. Apelmaş. Jels meneer başmaş. Da ölruk ser indige. Malch der Turkoi Machka. Davis. Schützig war ich schon schneller. So. Hoe die er tot kerstner zich zedut. Schone. Jels manie. Gathon. Bal. Haruchik. Ваду, что Александр? Оленшка kes belchne galer stalmat usul. Hins goshder galer dat Александр. Дакду. Bahir dat. إيش نستلقى Александр? Dini bela. قرن يا حمدات هو ده Александр. Pes stavolchan. Tsalneviger dat swal. Sheelmato nap khietit. Saada. Anweler tsammu ma yigdi. Istmola. Mel khazmerd gashtu. Mar khachyak ulush momser yolush. Tiga megerduşunu wal. Tiga wellik dini ver. Shevergi yolsu managu. Haga he. Dag doetruut. Dag. Zo'n lat uurs. Milwara. Kirby Zanzor. Alarm oqirni istaqu. Su'alak den hors masu. Taagit nichna. Dag doe je dat wel. Lat uurs. Idado. Kirby Zanzor. Hanseveus. Shemil garwel nee. Wo shemil gillashun heqal dolstuk. Hund ash. Hug havel deel. Hoe die dus je dellik moest daar adman. Let the boss. Sholat hozadem madat. Oy hoe kom je? Laat zo'n oude lat. Oh, gaat het siga. Hoe mel dus dirik. Das ders. Lat. Oy ما تصدق خير دق لا ما لا يقر ما دو ولا دعوه ما بيز دق da dahar. Is do shagat deshtek. Isem khatum dat. Isem dik pum do shir zamna.
İndir Makedonya kaçşalç. İskender'de adı hada. Pilşni emkalışni edilin. Mazala harçı. Moz helşan der geçek deldi. Moz Tursiya hisan doluştu. Şu hali içen meger doluştu. Aga ey. Tuğ lat yüzdük da dol. Lat. Es yoğa boş. Tiga şulat. Tiga duşulat. Bozallah. De şu daha alış. No boş. Hayasıl. Masu. Anşu lekin şu hiyas diye zırkarın ha. Şey diye zırsan sani hırlık ba. Gürcüşüne doğru iz. Yeri Kafkaz. Hayasıl. Şihal kaç. Paruç. Şihal kaç. Das mach. Hallo boş. Das mach et wache. Nicht mit. Das mach. Das mach. حبل وحيد. جبل سيعو مطلوب. بعيد. سمخل. تقول الترقل ما صدرته. طبعا هالغار سمخلش. حلاش شيء. كتوخي. سمخلش بريوش. خلاص هرا. حمام دي كتوخي. أستو. يقبي تالشك. أستو. Akroy. In do dir durch. Scheiß deine Geräusch. Du noch, das Down. Hallo. Stenker war. Wo ja alte mir war. Stengero. Stengero. Dogero. Sigaro. Sigar. دقدوقي عاش ده خنان صهايتنا خيدين تاخوتنا تركو مكوخ نو إلرسا جين برسو بان مخنيا تو غمري آرين شكا تدوغ ديالخش ودلش كيلدوغ توبوش كراد البير مثل ديالخش مثل كراد الشعلاش دايغ يفتغى هوش الوخيل استقطع عرضه ونيقير داخل شرطة سبان ماك تقول حال داخل خنش أدي جيشني بوها بوش تركوش نيوخي داخل شرطة واحد تلرتون واحد ويجو تردات دابيت هوبرت كالتا بولر توته مال خوداجي تولشنر متل تمكر دوك نوختي دا بحرت خونيو قير خداس شاليش في سيحتنير دايما قاجلا دايما خكيناني قينت يرداق لايا سوديلز جاويني راس دايما قاج داوي سيحت قوجدا نو ويلرسا دين اعمال غلاج بوس ايقنا غلاج صعي غيرسا الشيخ بالخليل تسقاج وتديل موستخش يوالات تعويك شو سوبان ماك داوي سيحت خوش سخليسا دكا سويزي هون دقواغي هون بوخ ويزي ويزي انظر قوتش خلاها ديفيسيت دكا تقي تشيحو عينان
شو سيس؟ نان نان برقة برقة نان برقة ميتايس ميتايو حنان برقة على الله دع دي الحمد لله رب العالمين الفاتحة دال جيش دولتون دال جيش دولتون دال صبر لول آمين دال دير ديول أنظر هما ورد إما داخرة خلونش يين يخلونش حين يين خلش خوق نوق هند خسراش تدوزر يلبس شيء تدوزر دلا وي فيش شار دوخ نق وي انخيتم بوش مق دخ نق وي اون خيدات وي دوخ دخ ديس وي داي محقلربا حامد شناخش صحن ما يدي صرخوا ويد عدوخ ويش دايموك دعت السن ام ديس دوخش دويتك دل دوخش دات ويد عقاش ديز ويش دوخشي ويتيبا قام لردر حام كارل هوديا ديز تدالرك دقر اتسديش ويد عدوال جرجر شير عدك يش تلغ بيش دايموك لنش يرش يا الله تخديل قوبل بيلا اوخ اربح كنت خنيق ميتش ها تخدعقه تشنشواح ارسي داخر لولا تخونا تخدويزلنا امين اهينت عدك يه شيء دايمخ عندك يا عيلة سجوغي سمع كندق ناشتخشو فما يلاقينا حب سلالمنا دقنا تشوخ دينا بل تساوي غاسا طول شود السردات ديغر دلمنا دخنا تشوخ دينا بل تساوي غاسا طول شود السردات ديغر دلمنا يا حلشود يحيشنا يحيى وشوق انت شكا سيدا وشونا نوشكا وزا شو مخكاشكا إنسان ناويس يتيان أخ حود توشتو عمر شاد خيلا ضيبخنا لاتا
İnsana visyetten Oh hud tuşlu Homer şade khila Beybekhnalata Что, солдат, умирать хочешь? Умереть? Еще как хочу. Раньше боялся, а теперь боюсь не успеть покаяться, причаститься. Грехов-то много. Какие грехи могут быть у тебя, солдат? Как? Какие? Ведь я служил когда? Там, на Кавказе. Там как было? Вспоминать, аж ужас берет. Много греха на душу принято. Успеть бы покаяться. О чем же ты хочешь каяться, солдат? О женщинах и детях, невинно убиенных, о пленных, которых холодом и голодом уморили, об убитом штыком мальчике-чеченца, который прислонился к дереву в разоренном и сожженном ауле. Нет, нет, что ты? Это все по закону. Это по приказу. Разве есть такой закон, чтобы убивать людей? Так те не люди были, дикари. Отчего же дикари? Они верят в единого Бога. Среди них нет рабов и господ. Они помогают старикам и детям. Они взращивают землю. Они не оставляют никого без помощи. И даже если ты, убивший сотни из них, сейчас войдешь в их жилище, они не ответят тебе злом за твое зло. Что ты такое говоришь, барин? Я 25 лет верой и правдой служил царю, и все выполнял по приказу. Приказывали убивать? Убивал. Убивать или не убивать, это было в твоей власти, солдат. Ты убивал от того, что вера в Бога у тебя была слабая. Замолчи, Христа ради! Я верой и правдой служил царю. Если я замолчу, твой грех исчезнет? Ты говоришь о Христе, а ведь Он учил: возлюби ближнего, как самого себя. Сам о Христе говоришь, а креста на тебе нет. Потому что я магометанин, солдат. Лев Толстой, мюрид шейха Кунта-Хаджи
Кишиева. Все наши поступки – это то, из чего слагается наша жизнь. Жизнь, которую мы получили от Бога, и Ему отдадим одному. А потому верующий не может отдать царю, что Божие. كنت حاجي ليف تولستوي قيزلين دحل ايدين ازخش تقواسر ايدلح قدزامنا يا استخزر تحا تقولش بعشرة خلش قيش ايدلنا Даймех ксила бок ламбул белч. Дайбех лат фашисти азбех келхардак. Советский Союз хич кэмни векелч цан эмье веттир шолст эзер нохчуа. Тайпанч фронч кашейгер мейралла турпалла гайтер нохч. Царах 200 елит Советский Союз турпал хуабох сила цэтиллит халха теттенвар. Кезик чанделер حقدل صوغش كأزيك باش قيتر تم شقياني Войсила советские армии, тедине мелдел, малфузи хадагерчу. Yok yükseysin, hamile kosti vaytlum kaç. Sondel, taknah wayla yezvay veş, merşiye dahrın. İş bohvayk Stalina. Lakarç, en Совета, parti Bartkilla, Nohçi Galgay, Tom Daballalt, Mahkavda. Тачун. Бог бенах бош bügürgiye, dergiye, цомакиес, стен хундуг штутхой, хубандо сокиет шмундацхар. Отсакиета охиетам хахвирул, Узбекистане, Киргизия, Казахстане дақыл қоштық. Ой, Бог бенах бош bügürgiye, dergiye халк. Derge halk, derge Zudri derş, bakkinak, çare hubel vahir bu şuna. Husmuş, dehni bağım pal. Massohumna ohdik vaylina, diğer tammohuma huriyat, çıgahir duşun derge, şuluk, borg, derduk. Tokuzadat muqaş. صديق شيخ سقم تحوش خيل دخني قورشي حاجي امواشن كارنش ارباش دايتي زودرش وي دقل غدو بور كدو اتسو داخ نقلا دمشتو بقيتش ناخ شاش دنيا بلشخان سعر بوش نقين بوت هينسكور بوتساقينيا شوارت واغوان شوشوك حويش لات خطيرة دا Укартвелич, Студобек Керолч, Мошешка, ты горбату шута. Тяшнбех боез, Тяшнбех бош адмашн бирк. Сун кулакш буэл. Аш сибрих хажинч нах ахдол хал.
دينك ويلشو خلق وعاز بيحبوش تغهين شو بيسن شرط عايز دغيرت داتك البت غلطوا مصارع هورما شايت يليت كيلهمي يوخ بدري سات سيسكم يزرقيتي مشيرتي حالدون صبر 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 أدمش تناور تات السيت وهوهن مصر قد عير دويس مصالي ميتي غربات بايجيت هو تو يجعل حسن درشبويز نا قولدين يوت دادوخ شغنا هم تصدبوش كيات يازدش أرز يازدش هو ما يغو داستي هايبات نجا أوغي ساتيا كيسايل ريات سيديز صودك يش وعملش ستغندي حليان واس نخشل غيشو شكوت ترخلا سويت عيد المصري اش هم تدينا سلاح تميح طولن باقي تنعم بلدي تقيناش إلا نشحن مليو ديل والها أرض خالا بدن ديل والها أرض خالا صبر وين ديلا صبر دوار Его приведено для конвоирования и отправлено 180 эшелонов. По 65 вагонов в каждом. Общее число переселенцев насчитывалось 493 263 человека. По пути исследования народилось 56 человек. Умерло 1272. Алкана бала нашма воздушлета, ой хамсар вежаре тахас ташлета, изачо охлану ой хедашлета, тавшахту хахава везандера, изачо охлану тахас ташлета, тавшахту хахава везандера. تجري كينا شيلة موخبوشن ويت عدو كرك ويت أحدوش خيل ووشن خوش سوش ستان بالغلبو وين يقع لورل دي المتك هريو سند الصديق هردوشك ووشن قيت إردولوش دالي ريال هريو شندوشن هيس أيوب بريتشدو وين يقول موت فلداتدو أرنخ إديك يشوش أصي سويشي ترخ وترخ حاوليتك هو حوشا ديل ريز خيلون ديل غال يولي ديل ديل دي كان سبيقم Indotsu I ohlusha tella della Ma bokka bala bu halkana kaçnar I ahlup I bala tona dibajna Qil khiyatan bi hato ya Allah dele I ahlu I bala tona dibajna Qil khiyatan bi hato ya Allah dele Ya Allah,
بقيتنا وتبيخ مارج دنيا الله ديلشا أرتق توالا هلك خلش جملش تعدوش لا ويمس قام أكروي كيلوي بنديت سمو سول ستانتا ناك حق ما إنترنت سليريا ودينشون ودالشون ويخ بيت يولشك ترمتي داكو يعيش عاش مدر تامشين هم دوق هخير ميات مجر غشلو ورا توتك بلنيسة وانا حسنا طوخ وشخيلا خليتي حقان ها ايه سالي اشخيني دولة سان كسي بال وربوي هرتاب وتسموخك توام دابيلش ويديري جيت ادو خيتردو بوخش مبر يعني كورغان يربي ان ويسيت ما ديتيش تينخ تسره دوغين صدالين دولوي قالم تصدو هيتردو بور بقدات أديل بوالخيل خان زامي المتخلة صغير دو أهينس ويش بقي شير كدي شير ولا يشبه ببيزوي بوه بيش مخكر صدالين مدوي شوي مخك خديخيرو خلطنا بينا بالت علينا لم نشعاديرا يقير شو أزيح غيلة شو أزيح نانو يبي الغيرا تلو يقوش يدوت شباها محكمة جينا كفكاز قوش غينا مخلادا نتبور زوغوش وجنرق تواوش ديادوت شبيرو bir saçu dartuğa her çoşya marçu ahkirara بسرخ غدينا وينا هدينا مورق تاخليارا ستالين ويبيخديش مستغيخ ترديش نتبنا بيلي خلقك يا الخلا سيدينا علا يداخر خبيلي ويتاها ديرزوش بقنته وقتوش مالخسير لبيلي محكنا جيناح كفقاس وشغينخ بخلا دارا Тарасовка! 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 Комендант Вусо Каратурга речь. Ара Пугела? Мац, амядал эцер пуцабалош ночи. Маста гуху ждать. И есть Бог. Дикду. Ара وي نوش دال تيرت أمي دال لاتر بوي إيش سبالوش بو إيش تيجي كشلو آثر دكتور هلا كتاو ما دو مسلمة وتيج دالت ساتين كنت
شي ديوش خلنش بيان يريسيق كميندانتي سينغوق بروكوراتوري دادل سيغمالو آلا صداقاتشلز ديكتو مارشال دو حكمشك Hoş bok iş. Melş iş. İş nohçi bok da kartol şi nerşleç hoş bol çeter din ispiskiyon. Acı? Hok ya ante qastin tidin baxitla. قوه دين ايش ايش شو؟ وليخ شو دسو ايش ستالين خلاص ما يقصو تطياشرت بس مش تشيك اشي قالو شميات نوشيوات زولومов او ام سو all this will نوشيوات زولومов دانا اندويها That's so much. أنا قاعد يشتينا خيلش مثل بالباكش خيلش هوريريح سان لاجين شيتا شيخو كارتوال هورياتر غير هورياتر أتنسك بوزولومов دوا بيقردان فقط إسبيسكشتنا بولش إنسان هو تعذر خيردو. أي بارتي هو دين ولا أروال. صوت غير وندو يا. سوم كوكاز هو شنا سلسلة بخلوخ هاي بيقي حكم واتمت هيدا. شادرك ده هاي تدود يا. سلس. يوغرش. وادش. بس هاخشر من بطر محيط شاق باقلي. لدولا سويك إتشحال مثل بالباش أوكرين سناقة جسوا نوتي تدوحر سوا سوسان برش إزرنش مثل الله كلا بانسار نوتي تساسا هلا أوصل حسن برش إش أوصل بغير ترخ شالا هاوس نوتي تسيربوين ألشين خيش إلا كفكاز هو كفكاز يو نوتي ساقيش هنوتي وات يا حتى يبدات يتقبدات نقصن هرتيب ارزاش حصونتي شزدواي حفير بيأستقي هون دير دات يا ريت بشر سلام حدوليش كومندانت غدوي كمندان بقدوي خبوجري أمتر تبوه بوغر ها بقدو أخا ما استقوشو أدير سكاكيش شيت كمندانت بينا الخان بينا الكلي تمتير تبوغش إيتي بانيسلا وي إيش تبي نروديها باودي ها دكتور بابا نان يلتير ديلا أبيعكش بوخا سيدات سكريج ما دقنش دوخر دوتير ما شيل قاخر بتار يلا ما يلا تبير زربو مريم هودي أشخص عبقى غاتين هيقولي ما عندي يوضخ تتيل هيك قولها ديش مو ما يربيك شيشو حالا داتين سورت يا ميدل شو كنبر ين ستور بالخل بوغر مارخا يزم أبوك أنت إدريس ما أبوه إدريس حسين حسن سليمان كده وانت قاعد
Marşa ayla Keşni ohlut Honda yol hude gıstana Marşa ayla Keşni ohlut Honda yol hude gıstana Hülyana şu ağaydır Süryana şu ağaydır Ağaydır Sina sibriyaq kinsal yalacaq vayna Ağaydır Terzan sarvezner bir ritsa doçu Ezer volçuk Baysa voğuçu Vadi çakaşnaçu Husinçu sibriyaq Daynan ve kastina Değastani satüsü Cemaatiye satüsü Şmollanaş belhuş Veşi havayella Yişe yolhuş Gözalak vayella Nana yolhuş Kanitsa yazdina Khillaka Husinçu sibriyaq Ya Rabbi şaş baylah bisine düzeliş boğu Ya Rabbi veşi hayalla didyoğnağıyla işe yoğu Yekalu hanana değizda Yelaloy hastaloy dihal yalaha Hay ummaddo Yekalu hanana değizda Yelaloy hastaloy dihalaha ummaddo Стяндала нохчи қомақ цақлыш, цын буғмыш, зинш цадяш чықса бол дүниен чахыл мүлха хитсмыш, мүлха кірзіхыл. Ишт, Сибри харц адирзин шоуц шодолш, Советский Союз эл ёхпа чалқ юан чултях, вай хылқ ан коч бэр ши қиза ирча туам. Командир, слушайте. Bana asık. Sen kulağlar sağlama değil halk. Şu hundletçdu. Datsa dohiç. Saçınam sadohit. Oqaleçtuk. Dokkum duvar. Tayurtan gobilan ittiduk. Çu aratsa voliç. Hal harkan takin yok şuksa. Боже, Жима, боқа шавек давик шву. Вадева يهوديردو تي. خار الغول عباسو نحن خاليلش سيلخن تغير ترحي خرخوذي نقطر بالخ ارفي الله Yakışkıl bil de liyelşbu. Nağır ya huma beşniş tayoğş. Sol ya hoş va boğ. Bayvik iş kovş duşu boğ. İza чист şеш. Ванах войн орцах вас. Так, граждане, слушайте. Проходят женщины и дети. Мужчины проходят на правую сторону. А зачем вы задерживаете мужчин? Что они вам сделали? Не знаю, такой приказ сверху. Проходите, женщина, проходите. Парень на правую сторону. Ой, ему ж 15 лет только. Это мой сын. Он же еще ребенок. Какой ребенок? По вашим законам его уже жениться можно. Надо же, какой знаток чеченских законов. Как же вам не стыдно? Это же еще ребенок. Ученик 8 класса. Пропустите его с матерью. Откуда ты знаешь, что он ученик? Может, он в какой-нибудь банде участвует? Я директор школы этого села. И каждого своего ученика знаю в лицо. Утром ученик, ночью боевик. Сам ты боевик. Чем же вы от них отличаетесь? Ночью они нас мучают, а днем вы. Не с теми воюете. Может, пропустим, пацан, все-таки? Молчать, тебе слова не давали. Так точно. А ты, директор, больно грамотная. Проходи, женщина. Парня проверят, потом пропустят. Соншу потом царешь он сумгаун сюда гугл. Сайкан точно гурят сон кузата. Сон улет амавала. Нан, адагуа. Хотят и ворон. Ой, царь,
تعبيقن ابزوين بالحيدا بيتفلحونا صندوق تمام الله Байдиха, он задолит, царем дол, шмалят. Собur de hayna, sobur de duhovni şmayet sen de gerstoğa yadet. Son hatsan huyuş. Huyuş halatlar. Tern der üş echt. Os epsaros yok huyler hayşon, sevistelç. Hor börstege tat weite wadul stech dol eller khuma yatsagit. Хамичерду, ахч. Сит долгий царь, сит. Масалир бухунуш. Вайцам сам цалуш. Hey, as şug echt slo matsabo, sag hayallik da bogas, da şein luuk die. اشون بيحك ما بيلش نا نيوسك أليسن علش بلنيتي غالح سوتونت إتساقش سوول كماندير Проводи. Дам вагати, ахч кисна дилин. Ажах цубюх чумнашк. Звери ненасытные, шкуры вы продажные! Все нормально. Царь лирх вайтада лумадат. Ар يعني دعوه أحمد حاجين إقاش حاجة حرواي قربال سون بتعبيتها. إيديا زينب إيديا. ويقع دول حال دخيج أحمد حجوين ورتر سووش عير وات. زينب. إقاش حاجة. والله روري وخيت انتقا شي هو قدو صورة عديسة عمتاجد. ديك دو. وانت أهلا توصل تعزر قار. إيديش بقى دوس. Soyuet de la. Далее тубой. Проходи. Следующее. Я требую, пропустите мирных людей, а то я... А то что будет? А то я буду жаловаться. Жалуйся хоть самому Господу Богу, а? Напугала. Эй, Савельев, сюда иди. Сынок, подойди. Да? У тебя отец есть? Есть. Мать есть? Есть, конечно. Переживают, наверное, за тебя. Переживают. Вот они тоже переживают за своих детей. Пропусти. Проходите, отец. А они? Их тоже пропустят, как проверят. А молодец. Спасибо. Не за что. Отставить! Ты что творишь, Андрею, а? Вражеской пропаганде поддаешься? Солдаты, начинаем сортировку! Женщин влево, мужчин направо! Вы старший, да? Я-то хотел, очень приятно, я-то хотел просто сказать, уехать. Я, значит, сейчас еду, вот в машине впереди идет ГТ. Вот солдат, который здесь стоит, вот красавчик. Он, значит, тот едет, вытягивает руку, шофер. Этот готовый, раз, набирает деньги. Я своими глазами это вижу. Буквально на моих глазах. 4 года издеваться над народом. Документы, если в порядке у него, все нормально, за что платить? Я могу об этом доложить не только Грызлову, оперативному штабу, и президенту. Именно вот этот пост, сказать, вот защищают начальники их, они там, значит, обдирают людей. Вот так могу и написать, и подписаться. Ишт инхиетам боч хизбур, ца бех гюнабоц нах, цаболч федералш, вахабистш. Шина тайпанш зулам хуашт, مير دو حلويلر سخلش خينا نوخشي چو كوغل ده واتين وول أحمد حاج سرلا يا خوش ويلاناش أحمد حاجة حلقة ولني سجنا وقدولوكم نقشي جوي برات يولو ما شرجع مشيادو
شام سلاح لقيه ونخجنقا قودي درج نقشي بيرق ويوش لقى لمني كورتت اللي تاج مرجع يا دنيا داخل حنشوح قيود يشنا بيوخ ظلم ديزش بالجناغة يلغي أدن نقشي موخ مرجع يا دنيا داخل حنشوح قيود يشنا بيوخ ظلم ديزش بالجناغة يلغي أدن نقشي موخ خير دايدا رفزامغان دقنا شملدو نقشي كيرا وغر وإيوي تطعن بورباتنا نوريا سيدا يوريات مخكا ترجعت تودش خدش قوم داخر تحيي ملايودك شودة بورباتنا نوريا سيدا يوريات مخكا ترجعت خدش قوم داخر تحيا مليونك جودة تحيا مليونك جودة Сатурпал, миск нохчикам, кихал хилерс цадича, хохтяхарч, قابع شرح ملدوق بالنش بوغمش لا دزنها خيلز مالسي لوقولش حداخرن ستيقل داليتي عج مرخش بيرسن هيلدوش حايق الش كتيش حدول ديل صدقت انقام خيلز حقيقو بوغم يقعشو اتبيلي حماستخي Масо нохчи дюзал хак белер и богбаш. Цаца висер юстах. Кавказ том дабирш. Хадёнш даган бусуб. Динц дарбдеш. Машер кайкош. Вен дейл великун таш. Тал кайли туойвельцун. Пача айду далеч. Цунух цакаш. Цервелч. Саде деде Ильес. Дақалғыр хирч маққа қилір. Өвлияш. Дикна хылық беш. Изалич коч денш айдын кел соуцалуш. Бусуб неғ пачалқа. Шық хуеш ирси дақыр дубош. Дүйч. Хышқа мирық иға бел. Маққық белірш. Дақач кейтір. Шей бинірк тешбек кілір. Так. Кут шодельч. Расях пачах вогин, шашу хилмашу, лат юхдезу дубош, денч совет айдалх теш. И лардеш и туолош, денейкин эскрах майр лиеч, ха ишта джимдел, ти айнир, ах сатурпал кам. Амма от айдлоша диллиник, коч мухнецедир, мелхо цаязер избай, Шот и диочерах, шилч ай, ормош хедош, махках дехкен, тадигин Казахстани, Киргизии, есеч эренеш квахка сирхо, халак хилерн, зил техватташ. Дел инхиетам цубалах дөл, цедирзин, чусадаки илие, дюненче угри yok пачалк югин. Цучах дернш, дирги камнеш, حانوش إني حيقمت ووشخ تيون حال باخم لجوه شيدول باقا آرياك إبليس توبنو قش تمن يقوى سيحو سحوم سرقام يا الله ديل خاست بقون
Ot iblis toben duhalwal sun hayakel. Duenel daleren. Niesne sun geiteren. Hamosterschen. Sachel mosterschen. Duhalwal asun niets balleren. Ibokse. Ugri boktulam. Wij zijn deel. Gastan bokom. Ya Allah deel. Kidalar diela. Harsa miskam. Musu boomach. Dunen hillenech. Woch nech. Woch jini zezomach. Ya Allah deel. Çal diela. Sakomach dolç. Admi iman. Her dünya millet. İmanah. Marşonah. Şemakah dağ. Hak dilah. Teqil dilah. Sanokçi kam. Serlaya hoş oylanas Ahmet Haca halaka voli Nizajna kadolokam Nakçı çövay parat yolu Maşır cahmeşye doğan Ahmet Haca halaka voli Nizajna kadolokam Nakçı çövay parat yolu Maşır cahmeşye yaşam sen ahlakıya Vanak çünga mavde darj Nakçe bayrak vay hoşlaka Lemnik ver tatilli taş Marjaya ha dünyada kar Hançak kıyot yaşna bevk Zolam diye zaş balçunağa Yalgıyadan nakçe mak Marjaya ha dünyada Zolam diye zaş balçunağa Yalgı adam nakçe mak خير دايدر زمغان دقنا شمل دوه نقش كيرح وغر وإيوه تطعن